बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है और बड़ी खबर शायद आपको यकीन भी ना आए कि क्या शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया है। मैं उसके मुतालिक सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो कर रहे थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरवत अचानक पहुंचते हैं और वो उनको बैरिस्टर गौहर बतौर पार्टी चेयरमैन जो है उनसे जो है उनको कहते हैं कि आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं यही पार्टी पॉलिसी है और मैं इमरान खान के कहने के ऊपर ये कह रहा हूं। इस दौरान बैरिस्टर उमैर न्याजी उनके साथ बैठे हुए थे। बाद में बैरिस्टर उमैर न्याजी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनके साथ उठ के चले गए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे वाकतन अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और इस दौरान जब शोर मच गया तो शोर मचने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत है उन्होंने मजीद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने मजीद कह दिया उनका माजी में कुछ मौके पर पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने मेरे ख्यालात से इख्तलाफ किया और मुतजाद वर्जन पेश किया। बाद में होने वाली पेशरफ्तों ने मेरा वर्जन दुरुस्त साबित किया। ये तमाम मामला सियासी थे और उसमें कोई जाती मफाद शामिल नहीं था। आज की मीडिया टॉक्स और बयान जारी करना खुसूसी तौर पे खान साहब की हिदायत के ऊपर था और बैरिस्टर उमैर न्याजी और इंतजार पंजोथा इसके गवाह थे। मेरा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से कतई तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है और मैं उन्हें अपना लीडर समझता हूं और हम कभी भी मुख्तलिफ फरीक नहीं हैं। वो मेरे चेयरमैन हैं और इख्तलाफ राय इसलिए है कि हम दोनों ने एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर एक ही मामले पर मीडिया से बात की। वो लोग जो हमारे बयानात की रंगीन अंदाज में तशरीह कर रहे हैं वो सिर्फ झगड़े से मोहब्बत करने वाले हैं। यानी शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं ये इमरान खान का कहना है, कोई शेर अफजल मरवत से इख्तलाफ नहीं है, वो मेरे चेयरमैन है। लेकिन अब ये होना था क्योंकि लोग सवाल उठा रहे थे कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जिन्होंने कल ही कहा कि टिकट्स के मामले के ऊपर उनकी इमरान खान के साथ मुशावरत मुकम्मल हो गई है और अब वो कह रहे हैं कि देखें मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। और उन्होंने कहा मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि हमारी काजी फायज ईसा के साथ हम अदम एतमाद किया है। गो कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर एक बार नहीं मुतअद्दिद बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। लेकिन काजी फायज ईसा के मुतालिक बिल्कुल ये एक अलग वर्जन था। अब इससे पहले हमने देखा जब इलेक्शंस वाला मामला आया था चेयरमैन वाला तो पार्टी पॉलिसी अभी नहीं आई थी, पार्टी स्टेटमेंट नहीं आई थी। लेकिन शेर अफजल मरवत ने बता दिया था कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह वो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है ये बात दुरुस्त है कि जो वर्जन उन्होंने पेश किया था वो वर्जन दुरुस्त साबित हुआ कि इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ा। वो जो आईनी शिक है उसकी बुनियाद के ऊपर और शेर अफजल मरवत के कहे हुए उम्मीदवारान के मुताबिक जो है वो बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन के ऊपर आ गए। लेकिन चूंकि ये मामला इस तरह से है और इससे पहले भी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जनाब हम जो है वो क्या कहते हैं कि जो कोर कमेटी है उसके जरिए ऑफिशियल फोरम से स्टेटमेंट्स को माना जाएगा। अब यहां पे पॉइंट सिर्फ ये है कि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पे, मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अमली तौर पे शेर अफजल मरवत से इजहारे ला ताल्लुकी किया है। और इजहारे ला ताल्लुकी जो है उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर या उन बातों की बुनियाद के ऊपर किया है जो उन्होंने किया। मैं आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल एलामिया आया है उस एलामिया को पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में क्या कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एलामिया के अंदर ये कहा है कि देखिए जो इस वक्त उन्होंने कहा कि स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज सेड दैट ओनली स्टेटमेंट्स posted on PTI official accounts reflect the party position or policy. He further said that statements made issued by individuals in their personal capacity do not reflect party position or policy. He concluded by saying that this statement is being issued for the general information of all concerned. अच्छा, उसके ऊपर जो है उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी जो चेयरमैन इमरान खान जो पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं उनकी मंजूरी और जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब उनके ऑफिस की मंजूरी के साथ कहा जा रहा है
کہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں وہ پارٹی پالیسی ہیں، اور اگر کوئی شخص ذاتی حیثیت کے اندر یہ چیزیں کرتا ہے تو اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اس سارے اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مربت کا نام کوٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد ہے، پاکستان تحریک انصاف نے رات کو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا ان کا خیال تھا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کل کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عدالتوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ریلیف کہاں پہ لینا ہے۔ اگر عدالتیں آپ کو انصاف نہ دیں تو یہ چیز بھی آپ کے حق میں جاتی ہے، آپ کے خلاف نہیں جاتی، تو اس لیے آپ اس چیز کو اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ تو تحریک انصاف کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی۔ اور ایک اور بات ہے، اگر آپ اس طرح سے کریں گے، ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا، تو تحریک انصاف کا ووٹر کس کو سنے گا؟ عمران خان نے ایک بندہ پارٹی چیئرمین بنایا، اپنی جگہ کے اوپر بٹھایا، اگر آپ نے اس کی بات نہیں سننی تو پھر اس کو بٹھایا وہاں پہ کیوں ہے؟ پھر تو میں اٹھوں گا، کوئی اٹھے گا، آپ اٹھے گے، میں ظاہر ہے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہر بندہ اپنی وہ بولیاں بولنا شروع کر دے گا، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو ایک یکسانیت کے ساتھ پالیسی لے کے چلنی ہے، اور میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ڈسپلن کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ جو کر رہے تھے، دیکھیں آپ کے کیسز لگے ہوئے وہاں پہ، آج بھی قاضی فائز عیسیٰ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کے جو کیسز ہیں وہ اگلے ہفتے سے ریگولر بینچ کے سننا شروع کر دے گا، کیونکہ چھٹیوں والا معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے کر کے میرے خیال پاکستان تحریک انصاف نے یہ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک عمران خان نے جو ماسٹر سٹروک ہے وہ کیا کیا؟ ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے کل سے ایک جو مضمون ہے دی اکانومسٹ کا، اس مضمون کا شور ہے۔ اگر آپ وہ مضمون دیکھیں تو اس مضمون کے جو بالکل لیفٹ کے اوپر، ٹاپ کے اوپر لکھا ہوا ہے بائی انویٹیشن، جس کا مطلب یہ تھا کہ دی اکانومسٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا، ان کو یہ کہا کہ ہم یہ مضمون آپ کا چھاپنا چاہتے ہیں تو آپ مضمون لکھیں۔ اب عمران خان نے مضمون لکھ کے وہ سارے کا سارا بیانیہ جو یہاں پہ ہوا تھا، جس کو آپ نے پاکستان کے میڈیا کے ذریعے کیا تھا، اس کو آپ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جس طرح رات کو نصرت جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ اب جنرل باجوہ کو چاہیے، چونکہ یہ برطانیہ کے اندر چھپ گیا یہ مضمون، تو برطانیہ میں جا کے عمران خان کے اوپر کیس کر دیں کہ عمران خان میرے اوپر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر آج جو سب سے بہترین بات کی ہے وہ حفیظ اللہ نیازی کا مضمون ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے روزنامہ جنگ کے اندر اپنے کالم میں لکھا ہے کہ عمران خان ایک ہوشیار، دلیر انسان ہے اور لڑنے میں مہارت رکھتا ہے، دوسری جانب جنرل باجوہ ایک بزدل شخص تھا۔ ان دو مددوں نے عمران خان کو زندہ و جاوید بنا رکھا ہے، جبکہ جنرل باجوہ اپنے ادارے کو دلدل میں دھکیل کر فارغ ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، عمران خان کے بارے میں یہ بات آلریڈی کہہ چکے ہیں حفیظ اللہ نیازی کہ عمران خان کا تو دماغ ہی لڑائی کے وقت چلتا ہے، عمران خان کا تو دماغ ہی کرائسس میں زیادہ چلتا ہے، تو یہ بڑے غلط۔ اچھا، ایک اور بات انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میری نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی کچھ جب وہ جیل میں تھے، تو میں نے وہاں پہ میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ آج سے 2 سال کے بعد جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ عمران خان ہوگا، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ لیکن مختلف بات کیا ہوگی کہ جب عمران خان کا معاملہ آئے گا تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو تگنی کا ناچ نچائے گا، اور ان کے مطابق یہ باتیں ان کی سچ ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ان کا آج کا مضمون ہے جو انہوں نے جنگ اخبار کے اندر لکھا ہے۔ اب عمران خان کا جو دی اکانومسٹ کا مضمون ہے اس نے بہت پریشانی کا سامان کر دیا ہے کہ آپ نے میڈیا کو کنٹرول کیا، انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کو دعوت دے رہا ہے کہ آئیں آپ مضمون لکھیں، اور عمران خان نے ساری باتیں وہاں پہ کر دی۔ اب رات کو جو شامی صاحب ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب، وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، عمران خان کیا کریں، عمران خان ہتھیار ڈال دیں، عمران خان سرنڈر کر دیں، عمران خان معافی مانگے، پھر عمران خان اچھے، چونکہ عمران خان ڈٹے ہوئے۔ آپ دیکھیں عمران خان 5 اگست سے گرفتار ہیں، ایک بار بھی خبر آئی کہ عمران خان بیمار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے ہاسپٹل منتقل کر دیں؟ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سائیکل دے دو۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈمبل شمبل دے دو۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دھوپ میں بیٹھنے دو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیل میں رہنا بھی میری عبادت ہے، میں یہاں سے نہیں نکلوں۔ یہ پریشانی ہے، چونکہ ہمارے سسٹم کو عادت ہے، ایک شخص کو لاتے ہیں، اس کو قابو کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، وہ بھیک مانگتا ہے، ڈیل کرتے ہیں، اس کو باہر بھگاتے ہیں، اپنا بھی کام پورا وہ بھی گندا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں بڑی ایک غیر روایتی قسم کے کھلاڑی سے واسطہ پڑ گیا جو کہتا ہے یہ ملک میرا ہے، یہاں پہ مروں گا، یہاں پہ دفن ہوں گا، نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بڑی ایک ان یوزل سی چیز ہے۔
अच्छा, दूसरा आज मजमून जो लिखा है सोहेल वड़ाई साहब ने, वो भी बड़ा दिलचस्प है। महकमा मौसमियात की सियासत जो है और इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, और उनके मुताबिक जो सोहेल वड़ाई ने लिखा है कि देखिए उनके मजमून का क्रक्स ये है कि इस वक्त जो महकमा मौसमियात और महकमा ज़राअत के उन्होंने टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, वो ये चाहते हैं कि बादल बरसें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नून लीग के बादल बरसने की पोजीशन के अंदर नहीं है। और उनके मुताबिक अगर सियासी मौसम महकमा मौसमियात के कंट्रोल में है भी और नहीं भी, उनके मुताबिक कुछ चीजें हालात में अगर तो सब कुछ कुदरती हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इमरानी बरसात जल थल कर सकती है। अगर महकमे ने मौसम को मसनूई कंट्रोल में रखा तो फिर नतायज भी मन मर्जी के होंगे। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, उनके मुताबिक रायवेंट की मौसमी खबर है कि तकरीबन ये तय कर लिया गया है कि मरियम नवाज भी नूनी उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब होंगी। धुन के इस मौसम में उन्हें महफूज नशिस्तों पर उम्मीदवार बनाया गया है ताकि आने वाले दिनों में उनकी जीत यकीनी बनाई जा सके। महकमा मौसमियात को बाप बेटी का एक ही वक्त में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बनना तो पसंद नहीं है, मगर उन्होंने मसलहतन खामोश रहने का फैसला किया है क्योंकि वो नूनी और इमरानी दोनों को एक वक्त में नाराज नहीं करना चाहते। अंदाजा करें कि हमारे मुल्क में आप नवाज शरीफ को वजीर आजम बना ले, उसकी बेटी को वजीर आला बना ले, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये भी मंजूर है सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए। और जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, वो ख्वाजा आसिफ रात को टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे जी हमारे बयानियां बनाने में देर हुई है, हमें इलेक्शन में जाने के लिए देर हुई है, जी हमें फलां देर हुई है, लेकिन उसके बावजूद उस घोड़े पे जो घोड़ा रेस में भी नहीं है, जो जीत भी नहीं सकता, उसको जितवाने की कोशिश की जा रही है। असल खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाअहली का केस सुन रही है। आज मखदूम अली खान जो है उन्होंने वहां पे नवाज शरीफ का नाम लेने की कोशिश की, तो नहीं, काजी साहब ने फौरन कहा नहीं, आप जो है वो किसी का नाम जो है वो यहाँ पे ना लें, और हम तो मतलब जनरल जो है केसेस को सुन रहे हैं और इस मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। काजी साहब मैं आपके सदके, आप कितने मासूम हैं। अच्छा, फिर वहां पे काजी साहब ने कहा देखिए पूरा पाकिस्तान 5 साल की नाअहली के ऊपर खुश है, तो ये ताहियात वाला कौन सा है। लेकिन वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर नुक्ता उठाया कि क्या आईनी शिक को आम कानून से या एक्ट के जरिए रेगुलेट किया जा सकता है। तो फिर उसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा जी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर उस केस के अंदर तय कर चुके हैं कि कानून रेगुलेट हो सकता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने या काजी फायज ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने का रास्ता खोला। इसका मतलब यह है कि अब आपको ये जहमत नहीं करनी चाहिए, आपने ये फैसला सुना दिया है, अब बाकी कहानी मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर रह जाती है। अच्छा, उसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जनरल साहब ने काजी साहब ने कहा कि सिर्फ एक जनरल ने शिक डाल दी तो हम सब उसके पाबंद हो गए। अब उन्होंने क्या कहा, ठीक है हम बिल्कुल उसके पाबंद नहीं है, नवाज शरीफ का मामला हो तो हम उसके पाबंद नहीं है, लेकिन हाँ आम सिविलियंस का मामला हो, उनको रिलीफ देने का मामला हो, फिर हम जनरल अयूब के आर्मी एक्ट और बाकी चीजों को भी वैलिडेट कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।